Kwezi mara ya Komor mjunro hundani mwe Komor mara ya Komor mjunro harumazen sana ntaza ulemengu hamhu hamtiti hamshe hamme hamustarabu noti mustarab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi nrongo we walibamba na alfajr au kantuanza hata ni dungwa mwanzo wandu wajo hundunga van leo watiti mwandu 20 na wandu mengo miraro yone mana nrongo wao na alfajr njoka hunu Komor kwa jakweta walobonze kwa jakweta yode mana kusudon dorongo wa surprise wandu ati dondunga haukaya mintuanza ni votewa wala nsufanya kampana ndwa njue wala mitindo wa dongo habiduka na mpartage si muhimu. Amuhimu ntekeleze fikira ijo zankulia njema utijo zankulia njema nsufanya kampani haukaya ntuanza ni voto wa rais wala ntuanza ni voto wa depute wala ntuanza ni voto wa maire wala ntuanza ni julo nkestar akakabati mrwaru mwentinu na no lemengu ya tohunjua yawe kanga wanzo adungo ufanya kampani wadungwa wotsindami yode mana nrongo walfajiri landro atindungi wajo hundunga wajo dunga YouTube ejonde bahatare nga partage dodizo ngami namba wa 2 za matangazo ngami na ye Facebook FM ngasi na ye Mwajapari Holion yabo ngasi na Tamitsami Hule FM zimba za matangazo hizo wo urenga wabitsa naneze city habari za Komor Info wo unda bahati wabitsi shamitsi dofanya kampani na bokana mpartage no mrutsindami mitsido abandu ati partage wandu ati trie jondunga haparisaba no adungu ndizo utujo dunga basi haukaya timambanu kantutsa handu adondunga wenji kantufanya kampani wandu wandungi ili wandu ajajo kamakini ukakabati mrutsu njua kabati mrutsu utsunrambua abonti muhimu nti hamando watutwa nyumeni wanzo wake mastara rumazerezo kabati mrutsu njua rangu hale inti bwana leo. Hamara ya bili assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tikusudi rirongozezane na hoshelezizana wa asubuhi ya leo kaunga sina sabili na dakika 20 za hunu Komor abo yiho Faransa raka mja kweta owasawa juhango ndomba biza hazini wajitarishao abo namjo kansina bezo kandwa dunga milioni na milioni za nadamu ejo kwedunga mujodunga YouTube arumwe YouTube ya Facebook FM wanu wajo hidunga wanu arumwazi ala za mwando za hatu doma banu karisa rifuzu ya Facebook FM rifuzu izora kauta Facebook FM eroli ya twindini rikwanza ridefia ye televizio ya taifa ye tense o wanru wa bonebonze wa itowe haukaya wakwamba nrabu wakauonesa mapicha nrabo wakaulekezo bema eza kweli za huwa Komor kwa jaka uonishia vaturika wanata ye televizo ya taifa rikaze bahana aba hawa nro wenji wajibazaru ma YouTube na Facebook ijundru ila televizo ya hatu ya Komori ijihundru abasa wanji ya harumanzi ya za interneti wajundru harumanzi ya za Facebook wajundru harumanzi ya za YouTube wandu wato wayabonma pia wandu alobonze yode misora mwambianu kampaka kaze televizion baba hano kwa namba nrabotsena abahezo wajohamba wandu wajo elewo kabaha zembaza matangazo ngizo tofauti abandu pia ni mrajirede mtangazaji ramrumzaze ramrumbaba rashababi o wandu pia nulone Facebook hatorede ha journalist ababa hazilankalizi za ma journalist wazo yambaze nrabo nozo yo korompe wa wadwamba zenrabo ngi oblige basa wadwamba mbako elimbenge mbabintinti haukaya ye dunia ngiyo mji mzima ye Komori insawa nezensi ababa semisho ya hatu ya Facebook FM riwasulizo ra kuhanza haukaya risarikaza bahanu televizo ya taifa nrabo hafu kwezi wa Komori tuziswa masuala ngebedonja jibu tuziswa masuala ni wandu wa lokatoire tuziswa masuala ni wananyasi wa lobushini
na wananya solar mwa mabavu menji ya Faransa ito Paris ito Marseille ito Le Havre ito Nice ito Paris wanuzi sema mabavu wa Faransa yokaya wanu si diaspora ya diaspora lo Faransa timpaka Paris na Nice na Marseille na Lyon shabanu ngabo Le Havre ngabo tijini Italy tijinda mubi pia si diaspora shati mpaka Faransa barua hiyo tikubali ngam amini ya ukaya wakomaringo wenji bonze tuziswa sualo kaya ele katiba wambandwa atilisinye Pari ramudo suku alamba kujarongowa engo jiwono andwindi au kasi mashababir lobonze ngari aminiyo ze fikra zaha ho babdala wanere ya manjish menji harume WhatsApp ya hangu wasaya wataze telefoni zangu wanipara wanunisho kangaranzabo urambiye rangu bala ambabanu liyo emanangari parwao no wanroa hele katiba werambia baturi wambio kaya emrujori sahilisha de raisi wa hesha babi mkombozi Abdallah Abdu Hassan mbenge nge haruma utrazi wa siasa ya tsawao shaumba abanu aliyo ngurongo ngarjwe shaze fikira za wode jori sahilisha yode nukta ya mando ni nanwao banu ni mabenu kaya wakazi wa diaspora mashababi ngamrongo hamara abilu husule katiba la fanyo wa Pari kabla ya honesa vanu mimiti mna haramu miwabudu wa Hassan mohoro ya mbajini hena saya mumwabiani na mimi njajua nikazetarayo ndota mbaba hangu yo mzazangu anambia kwa onde alala na mbaba hangu sawa na wasa yao kwa baba hangu ndo wawambio kamimi baba hao yo tafauti meana bamzazangu yalala naye yabo miti mna haramain mihwa bezoni fikiriyo ne maudu ahensi no wana hangu maudu wakealezi neeti yode manekao tirenge edara kinu tirwaya haukamru tende hajangalia nge hajuangaliyo wasa mia mweshelwe maudu aho wana hangu timambanu kaya mafanya siasa wa Komori wanuha mama vurabange haukaya wohangaliana wombo aju wohangaliana wabane zambu mdawa waswili mbaba hananzo waswili wodiwazo wanru wambana nzima yodio ni mweshelezi zao ni mashababi wa Komoro ukaya vanuo kutuzi unti wanzuani bahi vanuo wandiso kutuzi do wa mwali baada wa maore wa vuru bahe mkutuzi wa mwado unuja mwali wajawelewa uja usumpia nzuani shabanu wo kutuzi wo hala darangazija hena politisien utahohirisha urais hauhirisha udepite hauhirisha uguverneur hauya vote wa yatende wandu uwo mkutuzi banu mkutuzi umkadokazo abera muboso juu mkutuzizo twabia bandrangu mahamengo minena mitsanu systemu yende saune mafanya sasa Komor hoji mlifuro warumao systemu ya hao ya kikutuzi hokawo kwa unenrongo ya henasio shawo uona maudu ya tarehi ya hao nemesha hao no mkobe mahao wodwazo kadaula yokedo pangiwa he kostimu ya mru nemesha ya mru shamru eshelawo wana no wajuhu nezilembwe nezitanaza nezileziza yo mfanya siasa Mkomori yekana harengera ya Mkomori ususwan shababi ya mrende shambo shauloia ya mrware mafuzahe ya hebo juboti hoju ya dumtamare shababi yode mana narenge mbwana yi vanu wokutuzi miuzambandro vanu rija emkutuzi wa roho tosha yemkutuzi wa roho Ashraf yemkutuzi wa roho Hasani Hamadi yemkutuzi wa roho owandu alapiye na mrutsaho hirina ya kana hirina ya rumadhamana wala wakutuzi wa roho yabweja zile wemkutuzi wa roho Swaleh Mohamed Swalih yemkutuzi wa roho hawa kadha pia mafanya siasa awatahunungazija rowarumao oti omasi omararu wanuwa kutuze mapolitisye wa Komoro wowa kutuzi wa roho jabo yakanga boko wotsa kutuzi wohanza wobzima wobama wodzima wonofaharaho dzima abutwanza none sokaya karno jwarende siwa eshababi yakarumilwa banjana rirumilwa banleo he system ya kikutuzi la wiyo karna ujua watkufu
na tena karna ujua mratilewe tabiriyo raili mimi tsirengo sukani wahe shababi mkomori ritsahawe daula ya uhakinu harumaze ntiza ulemengu pia na hunu masiwani mashababa wongo wa amini yo wozima wa hensi tina ujua nrenge beramu iyo nedene roho revonsi nidunge beramu ya mikutuzi ya roho abatukanza none sokaya mintsuwa nilarija ntsuwa nilatosha ntsuwa nili ya shrafi ntsuwa nili ya SMS ntsuwa nili ya tijidobi ntsuwa nila mamadu ntsuwa nila mwinyi ntsuwa nila baruani ntsuwa nili ya mru ngama niliwe miyanwa henti nema udwaho wana hatu no wajuhu wa hatu nezitsana zaza hatu nezilezi zaza hatu maudu mrake fieru kayenti hatu ndio sawa nema bara mrati jusembu wa hoja komor hawike komor ngevumbulwa wa diktaturi na kudeta isura yo karna ujua ribaliye mahamengo menena mitanu rijibala mando wateli shababi mjana hakauliwe tapine mro izozifu hakauliwa yenwa vinyo yenda yeto wa madhwamana wa siasa hondani ye wamenyilaze nyumba za serikali na uwavunzaze nyumba izozifu na husama babamiro pareni izozifu izozo ujadzima haukai hena usiku wotasi tindotso juhandu avurize maga ndo avurize pine vanwe manarisedi waoni femi na banki mondiali nezebadi unutso lekezo homoha hena wakati walo mendelo rajwanza rishinge nyumba za nyumeni ngetongondo hokartongo kaza zila zibahu neze pareda zilawu izo zibahu habo kena sazi sokotilwa mronlo bea lakiki na shehali wa Bakar Kasim no wasaya karnojo jibali ya harumwe karne hiyo haukahale mru ya ruda klasi ya juu umru ya rudi ya troisième bano wandu warirumao wenji harumwe daula inorma mahamengo minena mitabu inuni nivo ya troisième showa nadama bachelier wasoma za kweli walobonze no walohundani wotsindo wajerwe daula daula ngerumao ni wandu wakama delenka wandu kawa kama no vinyo wakama clochard baadhi ya hao wajuao utoto hao no nejana hao no molikoli hao wakaurumilwa ni mafanya siasa wesijinieti warwaze kuliwezo wasularumwe daula kwa tujo shanje ze tabia yawe daula ngebido mentalite ya ushanje system abo jo ko shanje ndo wondawe bomwana mkomor wasoma droit wasoma ekonomi wasoma shimi wasoma zendongo pia za kiba hizo pia uje urenge ntinu uyendese uyabasauhe uitowe wonai sheka mwanzo jibali hamando la delenka ya kautaze pine mro na ulewa ya usamiri yode na mnabo shababi leo kadr wasoma ulone marifa ulobonze na wolo hundani ujwa starabu lewedu nangyo mji mzima rungu wasoma rumu internet wanzo jibali wakati wazikoi na wakati wakabaza minazi ngaramba utijao sinde rjo badili enti nuke tuli nda wajeni waje waribadilie ndasi abutukwanza niwonese ukaya le katiba la fanywa Paris lilalifanywa ni mapoliticien wondo walipanga na politicien kangu fanyo katiba yeufanya katiba la ujirima yeufanya katiba la utsoze mwananya yeufanya katiba la ukaende mwinyi le katiba hadwazo kaimdola inunti inunation sima republicain wogwaza wuzima wogwazo kamkado fanya sharia shawandu mukafanya sharia shaujibima ze faida personnel zaha shambu fanya sharia shahedola ya leo na maudu au kangaranzori ke na uoni wa mahajana hau mahamengo mitsam wori lonsi tinti na ritofanya uoni wa mahe 20 jerenje ze renuvele na mahe 20 shakarno dojo fanya makatiba na sharia shasezo itokayeni wakati wa hajara isi ya jahunu mara isi kume hazaria kume ngabo wandu walona mahamajana matsano ya daula ya rengo huu fanya siasa abutukwanza na beje mashababi wala mru ya para kaudraja ye ling era sulije mashababi dukaya sharia banishora mwambiani shin sharia shavima shakiheni na wandu waremanao simwambianu kaya mafansa sanu wanua kutuzi wa roho yabondo ke sharia shafanya partizene sabonga mrongo bang clear nyandu mlo bushini mwa nipara ni wandu mlo katwar
ni wandu mlo harma mabafu menji ya Faransa ito Paris na Marseille na Nice na Lyon shama bavu ya saya mwaka unambio kanga nzo tarajamu ndoze fikira zao ritibabesiwa yabo clearing mrongo bana tanku kaya minde na tende ya ushababi wa Komor harumaye shababi mkombozi harumo ule mengu na hunuma siwani rilo fikira nzima tina ureje dingoni na leonga mjo tsatsa uambari na balabo hadani tsaba ukaya eketo kaya Shaher Ben Masoud de urengo wo leadership wa hemba na inu ritowe wo leadership wanzwani ngamita korumbari hauka wosawa na Mamadu wosawa na Mwinyi wosawa na wao inti mzuani na mumalino ngazija shatija tidodunge konferansi ya hao wakahuifanya wamba masuala maili kawti ya renge ngayo hatwara rumale katiba hilo na yotinde principu riwanao dokaya harume konferansi ya hao waonesokaya ye daula haki mahutajiyo wa yata hao ya nuti ya basa mahutajiyo yata hao dekera isimzuani hesa hakaanti abodomba bahanu ya jwandi sora kwa dito ze fikra za he daula haki yoko salamando abili dokaya vanwa sahe narambao zinkazitina faida yinji abaha haukaya ngebidera isujovoto anzuani yaje ya kensi ya ngalo wajabema no wajabai ekangabo ya bidiate zelongo zinziani falabda woinde raisi mumali yo problem emanarajuha dabo kama hamengo minena mitanu ensi ya hatu ngiyo nazariazi ngiyo na mwendo mui hennara isujoko jabana waheshesi wa shanzuani ketu bidaja afanye sharia shavili transition ijo kahuje kazalalawa ngebidio imone senzia ya hema hutajio ya hesesete sivili aburambe mabeja rabede daula haki shababi mkombozi nzaze mwanze rumbi nena mrika wongu aminuka yetsingendo nai ngebidwe majawabu ritijeri jibulwa o wakatera isiuo ya joko kanti ya bumbewa ngaranzawe majawabu ya hatu yajibulwa tajo kansa ya tenziani shatsuka yondo wakatajo korenga ze proposition ra propose yazitsabusa dwa benunga mrengo inu ntsurenga uoku tuzi haukasi singarona we danger ekamzuwa nado jaran vatino kahani kwa federut yendo yadunge shangondo yalateze rongo zambwa pia yende yarengezwa afikirio ya tenziani wokana ufikiri nongoze namna yinu ngutsolyo fikirizwa azali yafanya ngujwanze ndi arise sharia shahe ngujwanza ya dive valola funguola o ya funguoi ngebidori fenjao na rindaruma voti ngebidori njeze vanu yabo sitojo kahamade mahamitsanu yazali tena yitwashonga juma referendum na asizi ya saya hena sitojo fanywa rumale panza lahe transition era isujo kabo yani kwa federutu yabo izonrabo ritrahilwa si mashababi ngartsongwenda rado rihwa valizi na urejeiba la babo yabo ilo ndo jawabu la ukaya le katiba la sinyo ajuzi tiwahiti do kubali Shaher Ben Masoudi ya kendo leadership wala njahara sha tankukaya titende ya mbana ngamruditse na ninjio uhara rumwe la katiba ronesokaya ngilo na hatara rumwe konferansi waonesa ya ukaze nongoraza mbapia kaziti na mradi shangazi joja zitwaliliwa nera isimzuani ya aboreshuwe abweze fikira za shababi rudirejezi wa mahajana tena dingoni sikarja kubali surtout dele katiba la mashababi rafikiri Senegal abweze fikira zo zifanywa lio jabu ya kazi fanywa Komor ya ukaya nele katiba la kumreti liwone sando wali do usawa wa hemasiwa ne turnati no kayaba kaye wizani na hukuma kazi nrongo hizo kazi jashelo azanzi wa makatiba era isujo kahwenda nzuani yani kiwe makandida pia yabo yo problem hena kandido jokonar masherisha nzuani ngebidiwe yani kwa federut ya ukezondi zo wa Komor wa kotsa daula haki wazitahao maulu ye jazi ruaria shari jwe rijopoze rijuboma bareni ritowera isiuo shakarno juwa utsodo endeswa haheni utsodo endeswa haramkwini rudirejezo balarala abutika ujibu ni wandu mdawar mazentsiza ulemengo ya ukale katibadila
tili haraya mimi tankukaya mide na tende daula ya ukaki haruma shababi mkombozi ngami kinyume ngilo na danger haukaya ngwajali ya eni atuliso maheshi ye conference keja onesi wa walui irejeza dingoni zengalo za hatu henwelewa tofauti nami ujojwa yelezi eza walipanga oti madu ya hangu ngabondongo njema zafanywa hapo abili karitina makatiba maili le katiba de la fanywa Komor hena mrulobo nze ulo na fikira na tanganyize fikira zahe ya ereyeze janibu zili yohunu masiwani wazitenziani haukaze janibu zili yohunu masiwani insa wane independence sa kautsawa wastarabu akabo nze wakwenda zembio harumwe makungumanyo akilemengu haruma ulemengu kamili haruma zensi wawasedie shale jungu lika hunungazija lika mwali lika nzuani yabo karina urudi rede kinyume yode mana raparso huru benge nguo huhuru yensi ketwe dandro yoti halatu ya howeta yo halatu ya nyumwende saa uramuze karina izo jaleo shati halato waita uwa mtashani ungwana ni mwamba mtuanza mkema ungwana mwanzo mkema koloni wa fikira shayoti halatu wa babahari no wazaza hatu no wajomba hanyu ritswa shohuru rilalewema badala ya sufi ngarila lonkongwa yoti halatu aho warizaya yo halatu hanyunyiwana haukaka mtsina hamu na prinsipu yansi yabo leo rikoja isharia sha 2001 wakabonze wawana wakahundani wawana shale katiba hilo baada wona na pari waona na morisi waona na bushini le katiba hilo lireje ibeti salama lireje idarinaja dari nuru nzuani likoja lisinyiwa fomboni mali aundo bandu wakoja 17 Fevrier zenogopya zoto isiza hunu kabaja kama katiba maila umararu ze fikra zo kazinji shazo huntanywa zifanywa abazima zitrashewa na hunu lole jungu yabori kwanza rambeka rasente renyo d'opposition rakumredi ramzaze mwanze rumbi reda ulahaki resesete civil mlobonze kabati furswa hena wandu yabo yofanya katiba lahao walende sebonze haukera isim Komor wakatulindwa voto abonze wongo lindwa voto hundani nane kanga mvoteyo rama depute ramara isinga nyi Faransa nga mvoteyo shaka na ukanti Komor zenatija zijobaliwa jezi wazo wa Komor abo manzo mwele ukaye makatiba fanywa obonze yayoti makatibalo na mshinzi nezembwana ngaritsa hoze fikira za hanyu hena ulona katiba na nzeze fikira zahe ya jere yo walohunu baba nunga makilio walohunu abodo baba ndrilio mrati jipaswe hitswa na minga mshukuroze partizi lohunu masiwani haukawaona na juzi heze formation lonizo waonana ukakaritina makatiba maili le katiba dzima ilo rali sinye select ilo ndilo ridungao rango wanzuani rango wa mali rango wangazija ngo buhari mwe makatiba asiwa select abwenulo na katiba la hahe abwelo katiba la selul chelo ti katiba la udima la hwende science kejazia mwana mumali yake kafikira ye mali ya hahe kejazia mwana mzuani yake kafikiri ye nzuani ya kejazia mwana mngazija yake kafikiri ye ngazija ya shamru ya tirengeze fikira za isiwa hahamare national ujimli fwa dola iyo ngasina vision nzima ya kwendese daula ritowa rume marambo haukaisha babi mleo kanauri hongozi leo na maudu no shao ujoji komboa ze desizo za daula zijokore ngwa borendao mongoni mo waju zirenga de mashababi wa kombozi wa hensi henu twele ukaya shababi mpakari wa valizi ya nkilingu joni kwani mrufulanda wajo kanakili singa remao mwana mkomori nge na akili mwana mkomori nge wojopoze mwana mkomori nge na uso mwana mkomori nge na faliki nisa wanera isi mbushi nisa wane ulo Faransa leo kena ukiri babde mane diktaturi ihalodara sonti pia ngasima diktatori haukaya ngasima diktatori wa vision wa uoni ban diktatori mkado kazo abera ban diktatori tinde urumwe dola bari yabudu hanzaru mwone semukaya ngasi kontronele katiba na siri wahirido lirehemu she konferansi ya juzi irita uhara hama kalima menji ya mbao ya ukaze fikira za hatu ngazi jure ngwekera isimzua na kaansi ikera isimzua na kaansi batinokani kwa federutu uwo kutuzi uwo mani na ungo joka mziro raha nehelaza lafanya wabaha haukawo nziro mtsohu wone danger lukayeko wanzuani wajipanga
kabla 2021 wagama atenzuani wadeklare nzuani azalava mbazo anzuani ngujo koreplienda ngujo replienga zija na mwali ya jale mbele vanu haware pulenga zija ya keshefu hununga zija shaba hemga zija ngujo himambe uka na rihime be mwana hatu adungwa no wanzuani rime hununga zija batu rimdafi yondeze fikra joka nezo kamtuzo nabaha haukande mana mukariti tendeze unzuani na leadership hauke yo danger ilo nziro ya wazali hunu kabati mrulo na nasona ani ulo no komoro itswani sho katajo dungwa nzuani mresho kayo wangazija wadungwa nzuani mresho kara isazala dungwa mbio nzuani nga wajodu azaze tabuka azalo krimineli vanu keriko babira hano soru verifanye boinde wahatu wajubule mbele vanu na hiyo nga wandu wajibi wao rendaruma confederation ya kutsambaze masiwa rawalo azali rawatso azali efikira yo wakani yo ngwanzo waje we prefete bano aba yo de mana rabokanta sobo shababi edawle nunga yulinda wele ona maudu wo komori wa hongo ulinda wele ona maudu wo dhwa na hongo lindwa le ona maudu mrati manipule wa kisiasa baba no siasa ho manipule mruti mpaka mapesa banu mrujua hakorompo afikira ne system ya janyumeni inu ushababi ngo korompe wao fikira shati mapesa ngabo wa manipulwa ukimapesa ngabo wa manipulwa ukifikira na abo msomo nganyina maarifa hata ngani wastarabura hanu wanzo wa mkorompe ni fikira minga mjopoze etafautangu na wanraji okwasugu tujopoze bari ngo ajubdezi wangu ajubu yengo aringa bwandu ajutsambaliana no mreka usinga banguzi mrula mhali singi minti warija, ti wali mhaji, ti watosha, ti wa SMS, ti wazile, nti wa rishmedi, nti wa tijibabi. Gamarumwe dola, kabati makatiba maili le katiba dzima. Hena katiba litojoja la jirefere no walohunu masiwani, ilo katiba vidi le dola tambaze yembwana. Hena katiba litojo tsanganyaze fikira heze mbwana za mahawanusu za tilanziani, ilo ti katiba. Hena katiba litojo bali ya federutu, yera isujoko kanzua ni maudu ya joka kanojo panga zahahe kanojo fanyezo anzao shangu dungo federutu ya howana henti wataho daula haki ya trase shawandu wapange za nyumeni iloti katiba uokutuzi wala uomani wendo watula rumayensi ya munga mfereshe yoze janibu zilo hunu masiwani habo wanelewa habo waelewa habo wakubalukaya o walobo nze na warudi waretire ze sinyaturiza hao wakubalukaya na warejei dingoni wajireferi nele katiba lilo Komor heni ujoka na fikirana yanzihe waishele wabaleze fikira hizo waje wazereye hunu ze parti zilo Komor haukanyi nyinga mwendao tsini mweze janibu zilo hunu masiwani shaka mnojo jenda au ketina sente lo iho ketina nyodo opposition lo iho ketina kumredi lo iho ketina mzaze mwanzeru bi lo iho ketina shababi mkombozu lo iho nyonti pia nyimlobo nze ereturu yanyu Komor abuze fikira zahanyu Komor bahaba tazankili zahanyu nazijirefere no walohunu Komor ebengenga mshukuriyo neze janibu pia zilohunu masiwani rangu sente rangu nyodo opposition rangu yekumredi rangu mzaze mwanzerumbi wakubali anukaya le katiba la afanya wajuzi lilatinde katiba lijuende sembana ngebido wareje dingoni ili wajirefere nezembana zilohunu masiwani awe hazangu ndo washukuria ya ukaya ulatushinzi wahangu wala ulatushinzi waho wako aminizo ritahao shaula ushinzi waho dzima wahembana ili rijondana na victoire maraba menjinsu anzanjiye moni ritijo husumru au rabanga ritushomru yoya handani yabili harumaze bwana zilu juzi mufti harongowa hena mru akwambazahe shak kabla rahane jabri nanje hadisi ya mufti sijuanza si wanru ahembana evan si wanru ahembana swafinga ritsahawenri ngaranzora asulinda haukaya karitsu hamarale bajo banemru rishidano naye azali shati samra wala tido wanashe warongowa wala timru ya rongwa yiho ikara nzangari wanumbana riwanene madiktateur riwanene anrwafanyo nai ngaranzo jorongo waruma netite na rido jibu ya kusima diktateur rahana wanu hausima krimineli hana wanu wanarumentsinu komrulo ne monopoli ya urongwa wa echi
Vanwe namna ropoze yo azali yode namna wajoka wandu wazali wa ropoze yode namna wajoka wandu wako kwa sina walio wa opozeze jani guzombili haukasi ma republike karabara nzo daula ya haki vandaula haki linti jimbo zimfikira mimi ngam aminu kasi wandu ma demokrati sudezi wabanu hata sito kama kartuishia hata sunjilo nwazaza hatu wababa hatu rikazwa wiziri ni kwa mapesa mapede tijizindi ni di zabari ekari dojibu yabori tawedira hamkaya hena mfanya siasa yomonte wandu waminye mruola wamturublu namne kaungu jota wefaliki afwe pieji yue jayi mjiliani nga mtawa wedira na wedire edo mtaliani zebandi zingizo leona maudu na abo ye hatwaro wenchi wandu aminywe mbana yinu no watawe mafitina ya utsambaza ye mbana wanti wandu wazali owenji wandu ndasi ulangu tsorema wala ulareme wala ulapanga nruhula yenda wareme zile ndareme rija mrenda wade militeri yenda wade shabani zerezo zindasi wasiwasi zabari na mungu twanza mba ushefu iliho yobo swazali neleja vila hado riva usana ngareme nao ziyasi shabano wenji wazali wawutsimbe waono kangarideza nawo ngaritomulao manani rinjarumwa komanteri ritawedira yowana nao wawahala jamvi walala ngwapuse wontini rejitsuna yabo karitsujuwe shoritsa hawa yode manani habilio wandu wahembana narikera adhirishanje mentalite harumo wanamezi wabaki owalohunu masiwani wesa wajini kamhula wahembana sina unjamuoni ya ujipanga yabonyi mdobo nze banyu na mjini kemhula wa ujipanga kamtwisha mruhunu masiwani yenjaruma komanteri ya reme mwananya rangu mwali nzuwani ngazija karati zendongo pia ngizobonze na iyo hatwari haukari kwamba ukanyidi mbala ustarabu mje vansin jani buinu awinu pia naribadili hemaste yatu sonti pia iliho ya uvausana nariboso ya adui manarisa rasu larumwe veraja domba insinde veraja ubosana rijeremani mafumu ezabili renzo dictateur na mrujorongowa rititswambari mjibuo baba langu yengo ebanu mimi emananjo jorongowa watojobu hawasaba he anopoze hauyambaze fikira za Henry yabo sima dictateur reruma maulunga sinazedwa manazinu ngarijore ndambira hana wanu hakaba dictateur simwambia mkado kazwa beramu dictateur izofikira iyo roho uojitamka yodi manamboka watukufu narkeradhi hotu kufahani ngamumtsahoni nambulie liberte baba nwe namnarila huwao nrongombi zijiriyo ngarijola hulwa handrongombi bawa onoka ngarizijiri sawa yonde uzazo wa demokrasi sheni wakatirijo vumbulwa hawemba natu jo vumbulwa ngaranzori jibu iliho yova usowala ritawe dira ridojibu no ngaramba utsijao si rarenge mbana yu ngarijo karijo deziwa ngarijo dezwa na mohatu ngarijo tomulwa manani ngarijo tsunwe maharo henna ndongombi ngarijo fanyi wazo shabo rirende kosindera tamani joka renge mbare derilimi hauri zingara gitari rikafoye hauri kansar mwe mabango mji shasindera tamani rambari wanombana ebanu sema na joju wari kale wandu ride wandu rivumbwe wandu ritsojo jwara kali waravumbulwa radezi wazabari no siti mitume abutskwanza nambe na rentsi si wandu ahembana surtundu wandu andi sembana yinu rilona muhawanusu wakonjesi ya sayinu muhawanusu mraeleo kaya hena mru ya gabili mbana ngujweda tangujorema ngujweda tangujohufa ngujweda tangujotsulwa no hao hato wamzaya ngwajo humto dahoni hasibabu mbana yode namna siyasa hata mji mrujo abambaziwa hasiyasa leo tihanda abwebidirele wanokaya narishanje kwa wanashatu warongowa wawona liberte ya hwambezo wafikirio eketso kawarongo nayi mrati dege mruna ya bebwana shahatu hauke Malaysia lo Ulaya utside Malaysia lo hunu Komoro wo lazalwa Komoro yaabo wandurekebesha hauke kahurudi tena hudeye mwana mshwahaho rudi humtsunu hurudi humtoma manani humrene ndushto olamru ya parabanu ya minye video watkufu ana butskwana rone sokaya narkeradhi rititomo wanashatu manani nariwarekebeshe bala natiti ezinji ngwaona haki ezi ngabo watsona haki shekari rudiri tawedira
riwanao nazali riwoso wanaashe wanahatu hawanashe watu iliho yo gabili msedi na shehanina wala ridiri rideplace rinja harumana de taiwatiti yabori tawedira yabori bazalifu ngabwana maswala ko karnojo wanjia iliri hamaredira yabona rikerathi hutukufa hatu sonse pia yembana nzima ngari wanawo hena mrudo na sinyeturi ya daula ya jomowe daula yinu ya minyo mshinza he daula uwondi warishindano naye kartu shidana na wabili mrulo badabo gena droit panata onurishindano na waona droit ya urirema ya urienga ya mbatijao ya urirema hata ya uritrouble amgenzori dostahamili sinorjo karipulilaye mbana inu banu sengozi ya hatu inungozi nkuhuru inti ngozi yotodezwa relejeze inti ngozi ya bubulwa rileje inti ngozi ya kutilwa pirizo ya ubambazi wari kubali haukenu nti hatu sinawo inti ya waoche inti priva mwandu zao yawe bibiri losi wanrohembana na rifanya mwa imani ritafadhwan na ritawo wanadeba watiti wanamezi waribakia wanu na rikena federut ya udunga rititaweda yedira ritikawe dingoni anava sharitike nadira zinji abuti kwanza si wanrohembana handani hutu kufahatu na rirensi hojuru hana wasi yo ya handani abili na rirensi tsoke hena mrujorongo waritso mjibu ele radio wiyo aboritawedira ane hena mrujori rema hauhari komante wotsadu yo droit reka hala huwa reka hapasheo yo droit ya hahe ya onese vizio ya hahe jabo baturulo na vizio ritike ma dictateur na ribule liberte mitibwe liberte wanzwan de nande ejo kwanza njuru huna njuru ninde na tamani ntawaze ntamamu fikira ne daruma mbana yinu ngizondongo ndaru ngamwendo la pitali ngamwendo pirizo ngamfo eyane duganye na iyo denziro nduganye abudaboriyo zendongo ndaru izuhofa la pitali pirizo ngazijo hunjilia yabo eyane duganye ngarombo myezi mnguri ganye na iyo yonziro hokayo mrukaje elera ya uganye mrukaji yelera ya uganye shaho ndaye uganya uwo deka mrungene press pungujwe shwatsa hao tiwana komanteri watiti timru yadeya timru ya palaza minga mjuwo wandu mbana wasi na abumru ya rumentsinu ya deturnentsinu henda panga wandu amba yabdala wala hoshinda rimpweze mvuwindri ya suitene fikirari loniyo kaonu mrasia setsulanza mru ya msuitene yekakubalu kabala mrunge na nkilibaye doka yabdale mbanongo idom faiblesse de karamba yemwidzi de karamba le mapesa he majilisi here wayo ngejo humsote bayo yuzona nkudi tiyali tere wayo kena unjaza nkudi katsila mtsojo hula yekatserewa kanjerewa njerewa kena unamba hata manongo yotsinde jondejeza dingoni bahiwe mrwa siasa rilosi nawe upanga wo wandu wanu ikezo dezijo ni pamvu kena unipamvu kena unamba ndongo kena hula za shiri yembana hangu kena urjedi ngoni wala tina ukanda weze fikire kanja huelewa yotsinde jo sababu hukatsu somo timsomo ningi mafanya siasa strategy politiki ya hanyu ti vision shaya urejeza nrudi ngoni haukampa kanto ke fikira mamina akili tizalwa vanu hikma na hawasi mruka somesoli kodi yo mnyezi mgwaye chende unikomru we humbi wanga wena diploma husomo hurumishi hayenti kwenda ta shini hondi hambani do hamisomru na hwende ngamkubali ngamutoi ngamuste shabangu emba bintiti mguyanika utinuhe utireme utinsijini baminga muniko tukufu mpaka nkendawe vanu mru ya tusoma yeujo shili wani mru ya soma haukale kulo kaliheya batsinale titi maso yekajuka za shafo ya habala ngulindwe manivre ya mtiniye banyi wandu mwasoma shafo shahanyu dasiratu soma nyinde mru arawe malingwa hatu mhabala jabu ya kaya nyiwa huwatu nga mru yawe mashababi ho mafuzini mheya mhabo tuhoju mwatimare ngabo mentalite jo badili buharibanu
shababi nge na nkili nge wopoze nge wokaya yafanye fikira banyumzidunge tukaze fikireza hanyu ntozidunga shanyika mjudungeza hatu rishaje umbina uo hena shababulo nsini mweze amri za hembana riwani yawo na eleokaya yeushinda bahajo opoze yeutanga fikira yefikira hengyo yoende sayensi inu leo na maudu timpaka dinozori wa siasa timpaka mfanya siasa timpaka mwalimu ikawa hariye mrumduhazi hawonozi nji ntwami nukangabo yawonazi nji rahane lise Said Mohamed Sheikh rahane ze building rahane ze pareza medabdala na Jauhari nena usikunga mzirwari yao ngazonozi nji ntsono kangabo mruonozi nji rahane ze college za liswali rahane mabanga mji yaboje yabo yokari mruonozi nji abunge spare yedunie kawuho wanangu asomao wanashi watu ngwa asomao walobo nzingwa una akili ngwa usawa no wasoma walobo nzanzo ajabadile ntinu mentalita hentinu keno badiliwa ni wandu itsondasi nabo si isi ndojo opoze rishindane nao risukaya ngamjo jihisi wa utanga fikira ngamjo jihisi ya ujopozo kaya bamuze fikira za hangu no woni wa hangu wa ujo udungwa timpaka ndoni kwa amri ya siasa hau amri ya kidinozori ngamjo wa stesha nganzo wale ukabangu mina akilimisha babi diplomu na hikma na imani na uoni yotafauti ya valizi ya madiplomu basi wafikiri yabo mrati ramene bangarjwa we horendao heze bwana razitenda zinu zahe shababi mleo na maulu heni shibahanu walo seluli ranguhunu ngazija mwali nzuwana tabonze walo shababi uaminu kaye shababi mleo dejoko katwama ya maudu dejoko rengeda ulenu maudu karina ukubali ropozewa fikira ikawo batu karituzelewa shahabo do kari do hale mafuzi wanduweri warawe hea weritamari shababi mjana wotsinde mleo shababi mleo onge na deya nge na metrizi nge na doktora nge na lisansa tange na nyora hata nguho mwezini kena ukire mabani hanyo wadoho mwezini banyu mdo tibiza usiha mwejinuha mrende iraisi mbushina mkazanindri iraisi mfaransa mkazanindri na idumkinu kata waka usoma waka udema shawongo unasusi ya hensi waelewe mafanya siasa wa watendea wawana watize damu wafuenji wakoza wenji waelewa leweze ntiza haunga zende so ni mashababi kujajwa minuka moto jembushi ya kamer ya kanaradio yendata wandu wafa dizen na dizen waloma dinozori wa siasa wendata wateneze mnamwe na mahamengo mine wamnike yezi hata leo tu wa develope ye bushini le watangu wafanyo materiali za bushini za bari kajajinuha ema dinozoro wa bushini pia ngwa mtoinyo ngwa wangwe mare shababi mbushini nge na valeur pourquoi leo shababi mkomo urutongo anzoka kunoshi dojo opoze shampakoni kwa fikira za kikolo fikira za dinozoro fikira za kisiasa nele bundo la hensi la leo na maudu ngalulinda ubo shababi mwana mshe yode mana rifao ngarifao hani shakari tufa handu abaye nandu mababa nandu wajuruhu yensi wandu kao mahamengo minena mitsano hata budugali ngari komando Dar es Salaam yotsinda sirjo ufahao haukaba nwe mana leo ritso wara mabi pia dabu yakaya kartuanza rijijenge toifa la rankwini shanga bajugja costa ya verite conciliation abundo mbaba nubo shababu joele okaya nga uwa urenge makara ya unjaru mwemi mbari wende sensi ya haho vatina fikra za kikolona za kidinozor yonde mana remabana karido lejeza hawa Allah mjuruhu rahunu ngabajuru libo fanyi hamengo menena mitsanu ya saya mke watwana wa fikira mke watwana wa unai mke watwana wa ngilimu mredwa masarambavi mredwa mahindu sohindu mroho rabonsi nyotsi pia mjundu haruma mile womi jini nyi mdobonze mdozu bapubeli mwehosamishana na nyinga nyine marifu system nge badili system nge badili nabutu kabunga ritawo wandu wa siasa ribakisha deka 15 kamfanyolera Wakomori ngamweshelezizo ustadhi Said Haruna ikawo yifundi mhu ngamumstehi yengailimu hahe ngamumstehi wo fahara hahe ngamumstehi ye mawangidwa ya hahe ngamumstehi ustadh Said Haruna yarulia ile uka Said Haruna zenkuliyo za sambi zinu minde na zandi saminae haukamiti kaserteve tiremesambi tifungwa hata ze bandingizo YouTube
na minja paro retire zenrongo nazire masambi nja paro ziretiro kazo nrabo ngam aminu kahena nrongo nazamba nazire masambi ulando kweli na boti sambi mwili de regime sambi tina uretire wala nja paro retire ngam kubalu kati zamba njare je dingoni vajiri mbisi njaru mwezi ya sambi Sedi Haruna ustadh hufanya mission rarula baraka yonde yaka hu develope wandu wajuele ustadh Sedi Haruna ko detaye sambi rangwe shasha ko watekiemba rango mala ya somea rango mala kaulala rango mala kaungeshi hataje depite hataja toima wangidha huonesa daraja za ushia zesede zaho zitambazi wela sede wefanya la baraka mide na kahusu ali yawe bwana ya urema sambi itikami nawe vamizo wambao tina ujwanzi badi nambezo nrago shabana wasa Sedi Haruna wakati ila ustadh hukaya Saidi Haruna fundi abaha ngoshitene regime abuzila ngo wakauzamba jana ngizo tofautineza leo kajana hukozamba kidini leo ngo zambo kisiasa izondo mbili tofauti yo handani ustadhi nutukuzao abili tina uparo parise marifa ulonayo wala tina urwari ya ye daraja uloniyo nsujua sisa wa wamaha nsujua wemhu wangu wamaha nsujua mimhu waho wamaha antuka mongoni mwe misomaho huifanya nsujini vanu honeja nani ngamuhesheleyo ngamujuo ngamjueho walelwa ngamjueho waka ngamustehi tina ujua hupasheo dadi ikahundwa rwamba ngwanzo ndware unipwesheo yondo kaba mutina hunga nafasi shamustehi ye ngilma ne darasa ne marifa Mwenyezi Mungu aho batino paru Paris yo Mwenyezi Mungu yamnike hawaswiyo na likoli au shioni mkado someswa hawaswi yo Mwenyezi Mungu yamnika hatamani ya uhuze hatamani ya unike utukufu hatamani ya hongelele ilmu ni hatamani ya nikemba biyinu hatamani ya ndrede namna inu abutina tina ujuamba namne tsonizo mwahanza Ustadh Sedi Haruna shanga mbabi na jwanzani hashilezizi Ustadh Sedi Haruna ya ukaya vanu we mongoni mwe mafundi wa dini za weti ulamau we fundi vanu emane dini ya jia msajaja hena mnukutswamba ye ulamau kutsujo ulamau wa kweli kutsujo ulamau wa nrabo halafu ye ntiba baiha afkari tutarajamlo ka ye ulama wa dini wo imrinri ye ukana kalitenri ye ukana marifenri ngemro haka ulama ezangwa mkubaluka we fundi shawo ulamau raha haukara njambilwa ze detai za utsonga uke ulama uwadini ekatelezi wauneleze mana ya ulama ya unga mjo stehi ndwamba ulama Sedi Haruna shaba haminga mambo fundi Sedi Haruna she ulama uwadini amjwamba worifki uwo Said Muhammad Uthman Kadhi amjwamba wofunda Abdul Hakimu wofundi Nurdin Basha wofundi Mugalibu wofunda Ali Haji ani wa mjwamba maulama wa dini wo ya haya Muhammad Ilyasa ngawe maulama wa dini wa parsaze lisansi za ulama abungo wenji shangabo mafundi nyinyi ndemjoko jamlema afaa ya hema ulama uwahu wanyuno waze wahanyu sha wewe we fundi Sedi Haruna sha hunikiwa ye daraja ya ulama haujinika ye daraja ya ulama ngamustehi ngamkubali sha homoni ngamantonelezwe tafsiri ya ulama na fundi abukwezi fundi Sedi Haruna wende mru ulo karibu ma mufti Abubakar Ali Jamalillahi ni mtukuzao mufti sinojwamba ndongo etsondiyo Mwenyezi Mungu nde yapuse yanikiwa Mwenyezi Mungu ndamniko tukufahe ilmu tina humjua humtowa unabena mnetsondiyo tina nena mrutseno ujomrema wonge ne draba hizo yonao neza ujibu hukaya tina tsojua ndungane bola hamba wala ambe batsamba henda mrunge ne vizio ya Shabanu bo Sedi Haruna fundi nutukuzao wende mru wa urekebesha mufti wende mru ambati jao izo mufta tojo ya zamba ngujonika wewe uzambe yodenda mna makara ye kahuja vanu funda Abubakar kaurema sambi ye uyenga sambi Shabanu abaho weti funda Abubakar woyi mufti daula woyi mufti ljumhuria kana ujoena nrongwatso hamba zila tojo hamba ye uhambi ya wewe hamba jabo ya kazi leo rambao ngabo wanru watojo zamba wori ni kasisi ramba jabo kezo ntojo hamba mihwambo baidi hamba haukalunga mina dhuamana nti journalisti tituwa yangu ya journalisti abuwe janongo za journalisti ngamjo para ubaida zambe hukamiti na ujo zambe
he daraja loniyo no wandu na watendea ne mashababi kawo ti watendea yonde manuka wakati mihwambo kaya ngamrongo hadzina la Abdallah Abdu Hassan ntsurongo wa hadzina la raisi wa daula ya uhaki dauka kwa janruma hakuwa wakati njorongo hadzina la daula ya uhaki yaboti tirumi ya wandu yonde manuka mufti hena kalma julamba balarumie maulama wadini harumie mara ya wadini ne wandu harumaye nti haukaya yende mhu wa hedini hunu masiwani hena mbuzi jofanya msenje hena ranya jofanya msenje yende yabidi yarekebeshe na yenge na jukum ya tusonti pia haukaya yende mwongozi ya ritenda harumedini Abu Said Haruna fundi mukadweshi ya mufti rongwe namna ila waambango ndo wa mdafi hokabo rudi hwenjeza komanteri hurudi hwenjeza ndo mdei wa mlahuwe sindawe wewe wende umnyongo wowo wewe wende unu tartibu mambio ka mufti balaka janzambe namna ila mufti narikubaluka habe wabaka na mwanadamu tsukosa shakuno jojo nambio kaya wakatame dabdala hajopoze ndobe yaka usubuti wakaterjo kaya adimsa akafungwa Mustafa Said Sheikh akafungwa wababaha atuze wandu afungwa wahezo azitsunzu wasawa pulwezitswa akuno jora mbokafunda Abubakari hafungwa bara jopoze yabili kuno jongo kaya yeye hena fikira yanzawo yetso hamba izo afikiriyo yetso hamba rekara isi olafunda Abubakari ola ministri Abubakari ola balozi Abubakari leo oyi mufti daula yekajwa bezo okanga bulongwa jolamba zitenkodwa rumaiti ngabondrongwa jola ya joyamba ofundi wa hoto muhemanani ngabondrongwa jozamba wandu abonoka ya Hashimi ya upande nedini keno upande oyi mufta ho wa Komori pia yode manandu wa Kahumtwen yode manandu wa Mbamao yode manandu wa Mnikao Sharafa na utukufu hofunda hahe leo ya jani kwa makadara leo hani kwe kaskieti ya hedini baada mnyezi mguna mtume ne raisi wansi yabode mufti li jumhuria hukawo inde uto amruka na mfunge mtifunge na mswali mtiswali na mtawe mtitawe ziazima za kaurengwa pia mana wandu wazitoi de maulama wa dini watendelwa na Abdul Hakimu ne mufti yatende mufti Tahir nge wakahuja uje waplike yode mana ndu watu nshatinde raisi wala tinde matabibu winji ndani mazwamana wa dini zabari dabu wandu ukawo wakana confiance nani wakahumstehini Abu Said Haruna kunoju orenga mufti umpuse ya dwamba zila yamba jana ya zambe leo babala jana kamrumrwaji leonge na jukumu ya taifa hena mrujo poha mvubaru mwensinu ye damunge jo humtushi ya zeduleri ndaye yende urekezo haukaya haruma taifa liloni nanyi ile ya dini yabwe mufti mwendo yende ya ritaze dini yabo kwezi mufti li jumhuria hotu kufa naruni kawe mastehi Said Haruna fundi rijwanza urekebeshe mbari ya ukeka muftaro ngo wa utibeze hamba ngo jibu babo urudi hwenjeza mro wa saya na ngarikubalio kaya yeusubuti hamba sha valati dovanu bozamba na rudiri mwabienu kaya mimi mitika urema sambi walezo na hamba tina uretire na ngam amini ya ukaya izo mufti ya zamba ngabo mongoni bo kozi jiri badile bange ya zamba banu na ukayenga duyu wa mando izo mtuzi jua izo za mufti na mkubaluka habewa ngujota hasamaha nane umrengoleyo na kubalukale fundo yilo habewa haukandri hahandi sandro yetuskuru ya heka njema hajaru mazede kandaru za mwiso haderape hadungwe siyasa ya zali hamrele samkazi zetu apino iyo na mkubaluka ya zijirinai shabinga mkubaluka Bashar Kuani hajiri samsaja jaru mwerejimu ya sambi rika uzamba tina ureje dingoni wakawa nanyile wadore ngwa wetulwa zenguwo wetulwa rumwa videdi na utulwa rumwa loteli wezini swawazi wanduwe kanti wangalowa nasha hatuwazi wowo waka uzifanya nono mvinyo no wangalia watoto wakenza na duzuita zika ujiri trustiki izo rizamba Bashara kauzifanya izo kweli shaa zendungoza bange na hindini izo karja parozi wona ramba hajana bange karja parozi wona rizishi ya ne mufti na ila hukuma ikahuto wa hukuma daula hosoni mwezi kawzila pia abunga anzo uretire haudemisione hauta hesama hoa Komor Said Haruna urudu eka mufti habewa utirudu habala wabangu anzo
ude wandu mathalani awekeze wandu wawanza urudi henjeza za saya hurudu tamro rahna ula yabunga mutukuzo sedi Haruna jabu ya kayanga jojuwa sirlo na marifa mashashana we urambi yokaya a undendongo tsena uzeleze kotab ezahwena zijohamba na zikena mastay bakar jazwe ya mberi pwesheo ritijo pwasheo zimhezanusiwa na hamwiso watukufu wa Komori tandaruma benu kaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun vajiri muhima mziro haukaya jananzuwa maore valawa japawa yabo meli itilwa wadzadze na wanati tiye masihu karitujwe kawasule masu yayo aunda bantrasi haukari sarini kwa elema ni wanraloma worokaya haruma mezi minebanu hena mkomorulo maore ngujwe shabaya utinamba papie yode mana wasinyewe mikataba iloka watolohula waje haukayazali hanogosie ne serikali ya Faransa ne prefe maore na depute ulo maore waone sokaya hena zijoko pangwa nzuani ngazijo pangwa maore owandu wajoka Ulaya wajo kwanza wajebanu wajo kayimu wajo kwanza wajebanu wajubirila maore hoja hunu masiwani yawe bidiriba frontieri lo maore nane zikayo zilo maore zijipangao ngebido wandu wawo wavambaziwa wajunde nzuani atawalona mapapie ngebido wajundo harumaze komisaria wadu hili ritsambaze le fitina lilo maore endongo hiyo ise hakikishiha tsini kiwazo janema siho yabwana nyasi mlo maore na mjipange mhisukaya nyinde mtsahwao ya ukaya hari ngabo marengo ya loma ore wapangao wajenzuani wapangao wajehunu Komori ili waje wawanene diktaturi na wandu wajoko labo nzari wajoko jamaore wahadisi yode mane mikataba yo yabizafanyiwa wandu wajoko tolo wajenzuani shale suala ngilo yabo abotsikoma mbani ili mjipange ya ukazi nrabu nti relation wanza warumwe zishenda yabakisha yinu vatikaye mona no maore vatike wa Komori wajohona na maore heni jo labo nzi hanji ya maore tena kontrolewe we ya jendrini bahari ngwaji hisio kaya eni zijoko jirinzuani ngazi jo pangi ha maore aburu kwanza ruma mbeni wa Komori mlo bonze na nyimlo maore mrengeze hadhari hamwiso ngabo mwana wa Said Mohamed Jauhari ntsanza ni mvumbwe isimu president mzamani uliyo harumwe poro ya nzuani emruuo bo wa Komori ngabo hatwari jirio nemane natsuza mbo baidi ya zamba ubaide na usikungwendo nzuani ngarirawo ubaida tijwenda pulwashe hitswa nzuani haukemruoi harenge poro ya nzuani hairende teya shahe yena Sarkozy weirambawo Jafari henna tajirabo ngupulwa mforoga henna mrude donembendu yabo ngupulwa mforoga ne mwana wa Jauhari woi shawo ziro tilu nge yabora nguhale o wanashe warengwawo maore weja nzuani wajawo poro nguwarengo yabo hawati aruma komisaria iliyo yihoporo harume birohahi hawatsuwaze nguo harenge na mnisamihile kalima dhakari ya mpira yinu wanashe wadongo helana ya yunu lesbieni inu harenge mipira ila ya dhakari haniko wanashe wao wambena mdojitia wanashe wao warengeze dhakari za mipira hizo wadojitia mwana waja uharulo poro hakanse na ekipu ya hahe waduangalia ze tabia zila na wo winji wanashe wajiriswawo hizo baadhi ya wanashe wangazija haukaya mzuani yenja nzuani wongurengwe taxi director henzai shamngazija na mumwali yabo ladhima ya kaye nzuani ya hifadhu ambaba hanu ya lale ngeya juhe ya rejaru mashesi wa shai bahuwandu watsumbawe kufuru baadhi ya wanashe wangazija na wamwali nema na wa Jauhari woi ntwanza ni mvumbwe isimu zetabia hizo yeuzisedio Jafari Sarkozy emruonge yabo ngutsotsimbo wanasha hatukufuru yawe mana rambendri ganza wo wanashe wangazija ekawaja wajiriswa zenrongo hizo ekanga watsuka usubutu zamba ngebidowe hija warenge mavuka watsinze plenti haukeka kwaja kaja hukumdwa eno wandu wao leo yazali waju hukumdwa maudu haukayeyo tinjema wawandu waka Komori watolwa Komori wajarumwesi washa Komori vankamtsu torture wabushi au matanzani no hata wawe droit de l'homme ketsuru husuma torture shamrenge wanasha hanyu wa Komori amandani mwana wa president wa Kamili
urengo watobiroha uwatsuweze nguo wanike dhakari ya mpira wadojitia na wewe wona yuhatwari nziro iyo ndio rajo hanza mufti izo basharaka uzifanya yena sambi twabia zena mna yo kama namshe mkomori yaje clandiste yarengwa maore yaje nzuani vahojo kenso poro warenge watobiroha uwatsuweze nguo uwatortuire urenge dhakari ya mpira uwanike wadojitia na wewe angalia we kansaru mahiri wangalawe teha hamazi nyama zendongo yizo mufti daula na nyima ulama uwadini ndongo hamandi iyo mzishi yawo wa umambilwa wozo emzirenge na mnaja we mahakama Komori garanzo wanashe wa Komori hususwani wangazija mtimbwawe kufuru iyo rangu hale ujaleo mtosubutu temanye mtosubutu zamba mtosubutu shitaki na mshitake kamja ekanyimwa haja zentuzino amjo huja zentuzino mfanywa zinongo hizo na mtinze plenti mrenge mavuka hauketsole marudu emwanaja uhari wangu jo hukumlwa ene ekipu yahe na Jafar Sarkozy haukayo tabia ya kidelenka yo tabia ya kisera yo tabia ya kinyama ya yoti madhhabi ya Komori yo tabia ikaw yanti ya kikafiri nezo pia ikazituhamba haukaba neni mrustene rejimu yinu ngene nafasi ya bezwa nzao na ufanyezo nzao garambao ti haki na mlane shetani haukayo tabia ya hindu rudirambe wa Komori ya ukaya Allah wananyasi wanzuani azali harengeshana mboda ya towa ndo aloma urepia ya warejeze nzuani hata walona mapapie nongo ajokutilwa pirizo hasibabu ya ukange mhara ya ukaya ngabajopangwa ndongo nzuani unja aimaoro ja nzuani nge mhara rijo hanza wananyasi wa Komori na mjeshe imani wananyasi mlonzuani na mrengo wananyanyindro na mrengo wanasha hanyundro na mrengo wandu asha hanyundro mti watimbe kufuru mti waredendu shitsohindu we mwana waja uhari ufanya woze tabia hizo la na shetani rale balamungu inuti ya Kiislamu weti kafiri shaze tabia ufanya woza kikafiri ulane shetani zanongozo zireje dingoni banga zendawo na uminye suraya na ngazi joti ya dayaru mayeti akakojo katari mwana mshwamru yale maore yaje uje umrengo muhentsobiruha hoporo umtsuweze nguo umreme mari urenge dhakari ya mpira umnike ya dojitia na wewe wona hama wanu ashenzi awanu madelenka wawakomora mandawe wakakomori hama nzuani warejezwa nzuani yaweka kutsu warenda zema so walejeza wajendo nziani shaze tabia mzirendawo wanashe wa Komori hoporo na rumaze komisaria ngaramba uka Allah urendambi kazi yenshi kabatujorendwe mwana mshwaheze tabia hizo mrwasta hamili na mruka nona nziro hotsinzabi ya jenzuani yaje yafanye vajansi yarenge japa wajeza ukaze tabia zifanya wezo za kinyama ze tabia Jafar Salimu ya husutene yozifanya woporo rangwe magendo ranguze mau ranguo ujewiri nutsovu adabu ufanya kazi jalingana na mzee waho Jauhari tabia yoke jalingana na President Jauhari yo tabia kidelenka yo tabia kimalezimai yo tabia yenushitso hindu yo piyo ndo aloporongo azijuwao ya nzuani no wadaza ngofanya udelenka uo no tenda shero wanasha hatu no wanrasha hatu no wana hatu we wafanyaze tabia hizo wandu kwa tusubutu hambia yabo Allah yonde message lur ra kwanza rifanywa leo kwezi wa Komori ngari kazawo banu rimabenu kaya ngabo manifu pari ngari parao owinji wajunda wo pari walaani ezitendwa zirendwawo owanatiti ngari wa parao waandewa laani ezitendwa zirendwawo wanahao ne delekansi nane le suala la mufti la hamba kebidola mbabo nana wo stihindu na mwambani banu zijiroma ore zambwe banu yin segondi haudakika ni feresheye Rahmatu Gulamu nga muferesheyo haukaya tiwene sokemwa na mmahaho ezangu nja mvumba isi mwende umwafisha ta umkaza foto tiwene sokangu rengwa natiti kabati mrumu mtuje wawesa wa mvumbua utuju wokaya Fuadi Gulamu uonde mru wa handani wakoye ujuruhu watoto wa 13 na 14 ngozi juo shakabati mkomoru joha bengu denose ulohu mkomori ujore ngwafungwa na yungu joka ye daula ngende so kimsiru ujoka uzamba hale
shema na wambe namne yuaba handa bojua wokaya kabatu johaya zambe shami uzambo minga mina prevu sheza biliti na uminya dzina la mwanamshe haukango nate kangwa hukumlwawo ngozi juo wotilwa dara ilimro ati johamba maudu mrwa minge kariyeri ya hahe hauke kati mdeno seti vumbo isimu hae mwanamshe yo hatori nziro ekati vumbo amjabo timingi shami uloba anu ngamina udhibitifu ya wana waili emdima 14 emdima 16 fuadi gulamu ya waviole o watutuawo ya warenga hata ya watowalikoli ngari wajuwao hata le gari la hahi la fuli nambulwa mjini la fuli mingiwa haruma minu wadwenda masoyedere mwa watutuawo halafu aminyilwa le gari rahmatu nsujwa ngozi juo nsujwa kutsujwa ferio shawe ngozi jokwe mwana mmahaho iwonde mruku de mrikawo yekala wo viole wana hata mtsuje wo uzamba kabati mru ahentinu tsujwa fuadi gulam haruma viola natiti kabatu tsuju yawe kahombo kayenu lono shahidi yambe minga mino shahidi shatino vumba za isimu haukantu anzani minye karera ho wana wao na wasawa lono shahidi wazanzi hao kabatu tsujwa fuadi gulam shema na kwanza ni mvumbwe isimu kwanza ni mbame sharaf sharangu we mwana mshwa hahi wa mbaba mzima wa mji mzima mluaru mwa rejimu mzima ulona kungumanyo la uhifadhi wana wende wambari mvumbwe isimu wende watso mvumbwa wawe abunga muferesheyo haukayemba nenutsi wana minawe rika ukoza bazima hukoja la baraka na sertevere wanemba nenu bazima ngamjuo kaya we uremaze ndongozinu chatika weshelezo ka ewe kurongoze mwana mmaho mbaba mzima hukawende championa kapiteni wa viole wana wakojo hakikisho kaya heni azijua na mdenose mwana mangu uo ba miuzirema tahonesa mifano mingi hadanido hushukuri yoka erisaleho aswili abunga muboshelo marahaba ramatu gulam ngamuferesheyo bahati njema na mbana njema shanga mjokanga bwandu wajo denose fuadi gulam rahanami wajo zamba watoto wao shamiti na uvumbu wa dzina la mwana niminye sharafa wakatika wanjokaya hena mwana hukumlwa ye mahakama yobalwa no ili mrwati rambuwe mwana atabonze wo umre mabandi hunu no mrwati rambweze suraza he mwana njakanti banu haudenose madzina na upasharafa shamadzina sharangu wende wavumbwe mwana mahaho wawe ika oblige dune jokaya olafu wadi gulam demrikawo yende championa wa viole o wana watiti kwezi eketo katirongwa na ibanu haruma yelera na dekanane na zamba banu na leoti kusudinkemle ngamtsaho sama ekatirongo wando usedizi wa Mwenyezi Mungu nane jwanzi hahandea timbena fasi be demokrasi nane joni hula majankudi timbena fasi be demokrasi nane jo katirongo na timbaye na fasi be demokrasi nane jonu katirongo wando ngamumsedio kwezi tikaurongwa wasubuhi bantsa bando atindunge jumandu 20 kamjakubali intsindongo yahango kanjanza mnidunga nruwenji tiwalala wasubuhi katsabantswanza nru juma 20 wadondunga haukemiso yahangu waoni warongo zao ngweshi yao na ongwele wao na ongo akozao wajuzi badili au wake kwa badili shekanga wandu wajuba mbazi wa watiru makome wadaze badi mimi wabudwa Hasani Mohoro yamba jini haukami mbaba hangu tsinde yamba ukaya mbabaha shamzazaha ngundi ya namiyo kambabaha wabudwa Hasani na mru hakikisho kayimna halali mruzi joso ni mwamzaze shena mru ya hakikisho so ni mwambaba wa mru luaruma dutu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eya komasera ngwanzo jinili mrenge.